e na ga sarfima a sarfima na kan yora e mun expliquer ba mutan na wa kolomba ye yi fi fe di mulu na mana mara korosi nan ku ha mu na gara korosi yirende e tangundi yete yi projet mi re ne re iki anu société ne re bangi ti fe terema e ba ku e bore gita keme ta suli kha mara wali ku banga fe mara wali ku société tongo nana anu solomonana na banga ti fe na société tongo songo nani anu solomonani mu na mato lo kere mu mulama appel d'offre c'est-à-dire qu'il y a des séberalako la société n'a pas fait bangeti mais yo mulama lo kere yitande keren ken ma dinde kha société mayama feu yita dunia wona ambir matangariti gimi yo dinde mayama yi projet tanku ya direction ku fa yina walfena e doro nan walfena na re matangara ki wonne ra korasiya e birin sakela kankan no mamunu na manie bon si yo ya mara kono e walfeda na kay na fan dinde kharangi o fangara yife inama ala ko ka yife li lo na mo fangano fende e yama yigat de mu ko nyibe kono na sese mura korosere na sese muna ayama mba atofana yiki muna yi société tanto ngoko di na société ya ka e ni mo de e so de anu ya petit quartier ko ne na ngulang mason nyinde itanu wo malamba o tang wo ngawonglisa société colantin dibore wo ngala société CX nanu na maniera e gare groupe de naki e fera dinterema ena nan lima fa mason na gara yata mason ya yata mu fi gara bangi ne retere mo wasa we matu wa kulum bangi model na gara na amiri mun sa ku sine bangi bi mbare bula na na kan fisa mu na gara korasi yi société tongona nanu solomonani na fu singe tambiri folve ministre Machak Talibi anu atan directeur général projet kunyi anu aga élément etanan be na société fu birina na tambiri walfe etanambe na kui etanu na société contrat na resima ala ko bangi gati mo bara na fire kolonto e na signature ba ala ko bangi gati etanu na pété sono ya pété ne retere manu société bete ne sous-traitement e bangi contrat so mane yira na kanna mo bara na fan kolonto donc na bara mase mo be ya ga to ne ne me ga bangi sare fi de me kobri so ko yira misalera e ga société ndena na khil fara mane AK20 K2 à 0. Donc K numéro 20. Dans la société, quand il y a M. Kaba, on l'a dit à l'Arabe, Amérique, États-Unis. Dans Kaba, Ibrahim Khalil Kaba, directeur de cabinet à la présidence. Barboromé, on y a un taré. On m'a fait un alors, dans Kaba, la société, dans la société, il y a un langue. Avant de Bangati, il y a un K20. Quand ba kabata mo bere patron na tanna atannu aga mirena na lo Ibrahima sitan keitan na projet ku be na nyanna sa de développement na et de l'environnement et de développement durable nene blaga so re bore yira sega esa contrat rasu chinois yira banga mo yan anun frin tissé na banga mo anun frin banga fu nun kelen salon chambre iso tu isa konke di salon di dondrot na iso isa di banga fu nun kerembore nena na 2 chambres salon 3 chambres salon anun na maniera mana banga mo nun frin wa ko yera su chinois yira 3 milliards 321 millions de francs guinéens 3 milliards 321 millions de francs guinéens et quelques poussières même nan sa na fare na banga mo yan anun frin kati tissé et na banga la ma ganati sous-préfecture de Banguya nan kui district de Kansa alors étant son nom na kaba na gansa sa Amérique daki ba ta ko contrat so mana tum entreprise de fa so na ira ana contrat so entreprise na galma EKC entreprise Kultumi construction comme ça et vraiment contrat so mana tanira sono et na contrat master ne à 2 milliards 800 millions de francs guinéens voilà fa amunye à 2 milliards 800 millions donc sous-traitance na donga di na fari itambar na tanse yubai monsieur Kabana en Amérique yo Ibrahima Sitan Keita et nous groupe di et na tangolma bon di muna kolong amu contrat prix kolong ana contrat signé ko wali contrat signé rambi na ana 2 milliards 800 millions francs ana fang à 83% dans stomac et 87% dans stomac y 13% man et ra toujours ra yu bay sana man nara obra fa munye di barti na fanna abar na fan toujours na accepter ala ko wali folo e fa wali nan folo sono
wali bara siga ha di na bangai penfene woller na ki bangai fana penfene kono ya kulum mana gamma e yani ge nyaaru hali na di ha kobri tondi na ma woller na ki na kobri makankang endena so ko na yira kobro donga hanto na mo fi bon ga kobro donga mo fi yino mo wal fanyira ba de di na bara niem fa di to fa sa no entreprise ga wali folo hangar ne re na ana tole na ba mai tema no amati ta mi rinde ma ano ya siman de no ne ma sende na ba ma wali briqual sono ala ko bangita na yom makina re parce que na ga muge bangite de ma kobri so ma ya fale ule na kabata no chinois tagi kobri sa so kabani depuis le 24 juin mois de juin chinois tan no kabana ga fata ibara kobri birin so ayira 2020 et na kobri tan birin so kabani kabata mbarsega kabasa ga be États-Unis maintenant mi na wal fe tere makabata ngana tang sare so ayi atonde fay na sana de buri fe mena ete wali na kiya na ni hamu bla kana sa contrat manana ba kabata no ya entreprise tagi yitemu na woni bon misal dira don roti di na 3 milliards 321 millions tan na sien ne ke no chinois bangam mo ren anun firin tissé wonna na ta bangam mo anun firin dera wato mane bangi keremeni normalement ga prix na 146 millions de francs guinéens normalement alors 146 millions de francs guinéens grâce au banque keren tifé so pitra wali kui kono mbara wuma yandi ala nu annaba fira wasanto ngarba waxa matu e banque ne tifé mi ribe wonya mena neki waxa matu kan mara yi khifrinya image fam dans télévision no radio ma waxa matu banque modèle ne retire mi ribe khale 30 millions de francs guinéens ka investir banque kui na bara fini muira compte filira bon khamire na ga fala misalira mbantam wa mo ga banque konde womma kobri konti waso nyintanga sa bangai tinjatara parce que emire kana kadena kana amra fambiri ngama ndena na ma kene akwala ma ga kobri so ayin akasa bangai ti de bata dena kana fama eto ndere na rafai ena ga tambangi sare fima asaka bangai kere na sarfi na 2 millions de francs guinéens apane bangai kere na sarfi na 5 millions de francs guinéens 5 millions de francs guinéens no bangai ti de pan bangai ti de bok mundu mo woller na gai age mo gorna sara kame kara mi se kara walke nandege donc bara mi reda konta fili abara fini tekura sonon e bangana reti ma fi raso na bangana kuy na bara fini mi reda konta fili hal na bangay mo fara fay ma fa hala li tan nuy khadem ba bin na malanga magasin kuy men sonon kono fera muna saka de munebe fi galu na bangana kuy ne bara fini woni da mantolira alors mo bara la ma sonon na ngam biri mo kela ga place siga fe atan iray bangatire mo yo na keli sinde e na ga mi re ba na ga khesa eto mo khesa mi se so ko yi se muna na kan do ma o sambanga na ga mufa ina siga khesa mo na ga na muna bogur sanda muna na to bara luna ki han alors to na banguya tam préfecture bin barna décider mo yo mo sa ma yirewe ne re fam bare déplacer bara siga de bate fo ne fam mam bin ga bele kan ngasa bata sabati de ha wonga manga sa ko irame ayi fe so kina ka donc ya kosma ya kosano nga émission folo mba khali mastode ya atanna banguya bela khema fala fi atam projet yete e mi gene gere wala ala ko yana bangete no yana pete fa ne fa marsa nya gasira bra tere ma yakosia parce que awali bara yon ki jawu ya kana ya hanto e mu hal 1000 francs masto e salira nande ya barna de de te ko sia information na ki banguya bla khemeni ande bara keli e bara tina de ma hal mi gana fa musoma fo ira ko brifi wonna yeme na kanna mi tongo abangai ku itemwe e no a côté rara ne bangai bata ku wotanga tulemo fa ana côté da tefe woto ku itemwe na kai quel fait ben ni saka fa iri bata 40 km nanu na manière tulema ali makraron ka tulema ali kraron côté da gorde tan tulema ali mana donc ibara wan kaka in rasira kasare Soumouni avec CX Camara. Alhamdulillah rabbil alamin. Tanjuna labe. Benu ay bori fanga wa mbolo. Bare da wolsa. Wallahi. Bara fagamu. Ben nagandi sauma. Yibiri arate ara gora alfa konde deke. A côté. Wallahi. O kirin kulu la gine ku. Ebunya. Ava konde tefira. Ebunya. Aba na fuli sa. Wallahi. Fa ya una na. Adi. Wala te na fuli la wala gara wal kima. Ade. So ajode. Na fuli so asudi. Amun so mu. C'est-à-dire sugu nyora sugu ina. Wallahi. Gibi resga recensement na bari. Monsieur recensement. Bangue recensement. Ene bangue na kan ti boniteri. O kana nombre konti. Adi. Ko dama waruma. O bangue kemena lide na ga. Wala bangue kemena recenser. Wurbili. Wona kolo agara ali nyamena ali ki mangedi fofia neri moke lugude suge banani ni na garira Lambiri ndaka mu inara. Ibn ma fala de ana bula ya tama
hal alla nan fa bulama tugi aga fa yida kan me ma ga bi ma ga encadrer alima mari adamena le vrai mbogi ma ta fa asiba ko ri wala mange la même chose la maren siga daga wurbili na ibura me sisi tan dumma mari na ti ga te ma wula ku me ibura me na fe ma tanande wallahi fe mata man ya kan na kan sarli re dege ba nyamera wala ko resa le kan sisi mana malisi unden bi na men mengi wali ina brin na ba musema argo sugo fure na ali re be unde so alhamdulillah dan dom be gana sto itana na bilura muniri imu kapte imu kober fenki kolo mu nyama dege ma mu nyama be era samba iga sara konti igbe mu na ganna akwa mu ken me poche isiga sa fede ndira bana ku allo yo me intérêt alla ga fi libe gbaluera ko ra fe ba alla ga te saira alla ga hunna kali parce que alla mi rêve alla ga fi libe bulira igbe mu se na ganna c'est la sere bara fi isa nde baki ginyahu bangi ena mari tongo ba der den naganna abemba bar den na abemba aba atanu aba tang agade bon se biri den gandi ida mo na ba men dira ni bete ya ko dunya kiti mo goro yete sa mari place dira ko ayira ba ran tanan na seri na mo gamma rafiye na se na sabura rafiye de barkeli il est allé déplacer et moi bola gade déplacer parce que les bangi tebe wuri na resi risque ata wuri masalam bisale si adama nyamu gira e ko bari hem no nara o ga wuri kere munasar ma giranna no muda ga wuri kere girar du ganna itana prise etera wuri nombre muna konti nan kon nan kon ditana kulu bangi nombre ditana kulu et puis ko bari na mu kel me poche na so miskine yi na re diari e te ba sergera ala ko na temangas la Guinée bini munafa o man ne rato na antefe bouffé ko haka na bouffé haka bara o ngora min alpha ko bi sous préfet ya Allah roy muna den na ganna iti juste ni tira bare bari ba e sous préfet na idai ya Allah la Guinée mangé mayeli ka demara ko da mangé na ndira bi wa na ndira ibori ma wallahi hal alpha ko ne la fa ba logo bu na fatra mo tan simple sous préfet deyati mu itan naganna iti nyama na ga nyama ma en de ko bina alpha konde mi o ga ya mi de toro alpha konde yuge kemara ko la mi tangrema e siga ya le di toro da ko bala la so gara baira alhamdulillah rabbil alamin ina to ala fa ye ben do fa sa tirema ala ko ala alfa ga to ala ga arame ala ga arme ma fanye sintulu fanye kui no gare ba ala ngare ba be a reaction ko no ba ma aga yama nangira kafri adu wallahi ala kolon tari ne kay wa ma miskine le wa be yama ne ma gama ko di ka ne son to mari ne kay miskine le wafi ne kay miskine le wafi wala wafi ndo bete nam women kini ya no women ga kasa wala ko ndal fa puissance akata do gona ba fe la Guinée be surtout gite fera ko na megana gere e mo gere ba kiyama kharaka no don de fe e Tanzania jongo fe e bembe do de ndere nye kere nye fu nye mo nye tungo sa e de la yire la nye ul wangwara ko fa ba bangeti ne be e ga do men fonctionnaire me da impreneur ta par mois e tangane rese do gbangbara ma mais yo mairie il y a combien de don fait karamo il vient nan tife ga de be il ko nan tife ga de be ina ra shwe ala ga kana yira amina mariga amina na gbengbe yi nam ministre ke na ba Cheikh Talibi e bala me ala ma yera dossier Cheikh Talibi relama aga fa ga wa na ba yama be parce que na magawu ndam ba se sa visiter parce que l'air gbegbe idan na marigi idan na ga megi wa bo me ke kasa wora ko ne iba ma bo ne fa fora bi ale to ngana yere li ko kui ala ko kasa ma se ne be wala ka gi jana na ba fe be e ko menge wala na ba be yama be ha fali population na ndo menni ne toro ma ne tan tongo menni e do gbangbara ima e mu ci to ma fonctionnaire no mera nto bete ko nga vala alpha puissance be wala yu tala e ka yere ta afam pa fe menge ya ali lusi ma yira mege bombo fe afa fe menge ya ali geli ma tangira Afrique m'a dit faut tenir la sexe. Alors mais gouverné par la loi et non pas par la volonté de notre homme. Sérieux. Sérieux ça me m'a été acquis et tu n'as pas fait la gonto bête. Tu vas le faire en abi. Tu n'as pas de n'importe quoi go. Anuntina et ça va le faire. Il t'engage bébé les gérer là. Ah, quand on a une galafiri tu sois petit walla ba. Mais il n'a pas qu'il mène ouais gani mindé. Wa monsieur de ba ne be. Ba ne be. Qualité a fait magao. Qualité na nere wa. Témoigner. Témoigner.
Amagaru. Ekolo walinde na nyawu inara. Walinde na nyawu inara. Lagi de ka nyawa bora. Ala fo lagi ne kamara na bore sube don aya tira. Wallahi to. E wonska fe min de fanga da. Ala ma kitina. Ala bar kiti sa fo bego. Atamere ala bari kala kiforo bego. Ala ko kala ki mere biri ga ko don fe. Wur sari. Bang sari. Da na na mani. Amina mari. Ayo na ba. Bina bangere o marsika. Bangere tui. Bangere togolo. Bangere togolo. 5 millions bangere tibala gina minde. Ali seka bangi na. Amati ma ile. Ona kor bangi konna. Bore utana villa e kui. Mangasa kobri. Legine kobri. Legine ma kobri. Legine ma kifuri. Tore na ni boima. Alma kiana re. Utana tungu. Na finu etera. Ala ka fugari tauba. Amina mari. Sisira ba al na gaira to. Tobete. Nam. Porto kolante. Nam. Wonna kam falama. Wo mayara tinde be. Ibara me. Nam. Hamiki mangai ka jamane kilima. Ina kam mangai ka jamane di kilima. E wala mai kine. Wallahi. Na kini mulu watan fati. Wasi ka miskine do ko kharira. Ibalu ina ndomma. E kayna kan sege ina ndomma. E kuefule na kan trindimma. E woliki ina ndomma. Wone birin tongo do ko de wose tongo we do ko de bete. Kini mulu wo fati. Na wurbe kini mulu na. E ka ba ko fe kini mulu na. E ka fe kini mulu na. Ndeyere men nuyi ka dida. Na kini yo mo soto. Wonna kay ko le awuta mbare geni. Wo mu gene le. Wo mu gene kana go. Wallahi. Wonu yahana maboro ma wo mu gene kana ki. Kono ngabala efu yabe. Kasaura. Loti se virga ina vengo. Alva pisansi. Iyo. E sa tananga kere bema. General la sana ko tala ya fama. Alamma amen. Na danke ne tinego. Adanke na kante ko do. Ade. Anaka na kambiri mfenya ke na baba miskine ran kilila. Anaka la ko biri sarfi. Wonna la lemana. Nye. Wo ngwa na mebe professeur ko de banna. Wallahi. He sa ka kere na ibama. E kai yamane miskine toro. Ina ka kere ba. E kai yamane miskine la wa. Idin gar kanke da. Kankan procès akriyama. Kankan procès kriyama. Donye kelima. Alu ko xabo ko nakane xabo ko tunsan. Pour ça va konde funya aramedi. Min danya so pitinye. So petit. Aramedi. So petit keto wo mo vele na ki. Anu mbay bara décider go. E mo kele me do de na kele do de mambara bile. Ka. I mambara bile go. Parce que ena ka luyi mu ngare ma sira ka sira. Wallahi. A sede no mbara go si dei. Awatara nakide. E ko la sega go si dei. Amaya ke makoro go. Sega bara go si dei. Ndo bete. Kakanya gure ya wima. Aga mena mini gaburi. Anye. Parce que awa masono. Mo masono ndi. Wonga fala kaza boroba yiba me alpha pisansi. Namu. Akolo. Kankange siginde zanaba nu sigidi. Namu. Ina kanya fo kefinye. Kwa egba kegbe ko. Na mabo kegbe ko bi kida makosa. Ya kai sigi kolo. Namu. Ade ogbe je mona tamkolo de ko sigi tamkolo. Waide. Wonga fala kefinye. Ibala me. Akela gati ala alpha kwande. Itana menga fembe ya tongona nu fri. Namu. Hene mengazo to ina la gina bolo me ko be ira tina adongwe ba godi zetaramba wa ma urabuka wa ma dinika wa ma qablatuka wa ma la gina yarkika namu na ko ndebla afia kasawura PSP muna tanyi bo ina men mange khibaru ne re famema fima mange asem wallahi atamuno mo ye contrôler ko bri dagara manga sai bar die bara fi wallahi we bar fa ko bara fe na ambre ne bara birin sarefi abrin e pour que amso fa soudi nam la gina ka fo ngaga c'est ça nam maninge fe gelen ba alpha be enon dinara amu ena alpha konde fana bonzanta ina me bonzana naki lugusun yutongo namu menge muluma itam mele kusuma pigel mi c'est autouré ina ma menga mi gbegba gibe nana parce que lugusun ina nana di na fe kana adi akara ndebe abama ma ordinanti alfa konde ha sali agiye tunguna non frim feng mangaya ana feng jinam ma gore garaba adi hala findi mi grande sen dangue hala me gan fotan na fala be apara jime dito fala ki nere arfa nere gore babe akili aso apeti am brin so awali are brin mette wallahi kobra ya an bana amuju jagal may made abundi ga fini ju adi kobra so dangi cha biringa yaba algo miskine rera ko masuko ida den naga ida garmen ibadu namen imba mi makula do kele ma me lone so abedi bila de namen ba ko makula di una me lo kele wallahi bara e wazato e ga di wallahi lamre ga kele bilema wala fal alfabe akata ga wala mi keliti e ga ko regule nam so nuama siadi na safa ko wa ma se non rafiki ma
lokonde mo to kile mate mo na journaliste le mo na conférence de presse là-bas ministre Jacques Talibi mo kline aga kulun koriyan atani projet yo sa ko Talibi projet mi refa na mo ko kono mo to mo miselina alo wona kina kalo dimbe pesa tourner wona wayen directeur na waka non dito afala na Keita dedbe no Keita riwala rikina mu fang o fa yi fisra ba kali preuve na muni kwa kasere yo kana muni mo na itala na we non dinara ina kan na ba ki bêtise na ba ki mula mera wali ki re mula mera mu ta mu re ki re ana ma se mo ba mo ba do mo ma yo nanara bon mo ne na to vraiment mo motivé de yo ka makina re mo na information na te fa sa il yo la mo te manara ministre gundina amogeli sak talibi malay kereng malay fring ara dunke kima na abara gorgo mena na non dira mirinde na i projet kuito e na ma département na comptement ana kono ma contrôle yo moy fari ministre sak talibi na ma se nem wa mirina na projet quoi contrôle yo moy fari anene wana na ba fe na ba ma ene wana kan fala fe na fala ma donc na gina fi sa ministre be assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah wala sawaba ma Allah yefuru yari mino maborira Allah kankan ko ila arafi kono en vérité mutan ko yimulang mo wafi feu Allah mo ko yimulang mo wafi projet fe ku feu ntara mais wala comprendre ma di fo santungo ndera ba katarabi mo village keren yema aflo tenera de Kindia afa kalita de Bureka ou bien na concours télémili ainsi de suite alors mon expliquer kenare parce que fenara 4 préfectures na matori donc mu birin kel fe son créer te fe birin union na ki muna birin ma langi nan union na kono je bala mu toro franchement district ndena na ma kansa district kansa esgane menira plamma école primaire nana collège nana hôpital nana forage nana y a pas de problème. Le premier plan qui était là-bas, mon asga na plan na tout parce que nous l'entend na délégation que mon asga, mon union. Mon plan tourné collège nana. Mon ingénieur de relina morin, minde yana c'est le collège, na itangung, ana c'est l'école primaire. Il m'a expliqué clairement, ana ga fanyira. Mon arawa, atobala buan tan de badali e bala wa gefi. Mon asga laurent de ma mission, na re morin pe di collège tango na nga fe fala. Atu fati fego. Ah non, collège Mayama, le plan qui est là, collège Mounana, ils ont fait sortir encore notre plan. Collège Nana, et comme Mutongo est gomi. Amouba ready, et comme Mutongo est gomi, alors du Medine Sebeliti, Amou Fatari, Afa gomi, à professeur Nagato. Mais Moutambara Gatouri, Moukarangi. On a dit, le collège n'a qu'il a Mahati. Kawara Baïka Moutofan. Mais Moutambisere Korosirima, le serpent c'est la tête. Faut Alpha Nangam Rima dit son nom. Kayimiri nan tareta mo me fe mutambe feu assise munana mun ramo organiser mun yimiri awara khurung fe munana ramura bari appel la muta mun khili mana des fois fe mun mun khanda bari mais impossible e mutin fe feu e mutin fe khawo santungo ndara bana wonu siga alors korofo ya tuna wayama aga yarate plafo ma ga matu aga plafo matu an plafo matu a comprendre mané ye bara sin le plafo mantara ne plafo ndito ye toutes les photos avec moi ici une plafo et tout na fala miri munya kimara ba ubenye tungira ba banga kumula mara dalas na kan sari haya miri mutunugo e muturu sindede fissure sa sara birma fissure sa birma ah mais miri na mutunu banga ko fissure nana yeba plafond sur mais nan tout le monde ko amadi min refari e fa fi den re kele ya khursi ko maneti de muibe e kele se radal si nguru neti de muibe e ras se yin de munana anu na me bangi min dara bangi to fan ki refri d'abord Khandadi Kouri. Khandadi non Kouri. Khandam Bangrima, c'est pas la peine de rester là-bas. Dans le Bangri, tu vas en donne des mounana. Khandadi mounana, c'est pas la peine de habiter à Koui. À te démoule Mambé. Nous sommes dans des bines. Moi, qui ne m'imagine pas, je sais que c'est Mbaranga, voilà, santé, je m'en développe, il y a ma prime, le colonel Magas, le colonel Kalissa, général Monchon, Maradel Maturé, Marani, Bilinga, Leni Fang, Bouri, Marambalia, Ramata de Colontane, Bouri Safi,
et Fifi de Tobetani Fanga Bouri, ma caméraman Nabe, Jibril Kabak, Mara Boy, vraiment 5 à nous mettre dans la MB, n'a rien sur l'Algérie. On va avoir un beau tour de voiture de Tembete, on a fait le Massi, Nana Wassala.